Yo guys, good morning. Nanay kay inlaw mong area ron dere guys. Sabo guys. Inlo ana mo guys. Oh guys. Pag may pagwapo sa mong area dere guys, nya pagka maniman rescue na pud mi sa pikas guys. Itong sirag duyan guys, ikato rescue na mo to kay bagno to manilang area guys. Luoy man pug di rescuehon. Tama na guys. Pwede niyo tamnan regalugbati guys or mais. Ura giguna. Ayo daw guys, amo bitaw ning imawer para dali ra. Oh. Parteng luwa guys. Okay guys, mora to, dagang salamat.